Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la phrase interrogative. Donc on commence. On va lire les phrases devant nous. La première phrase, as-tu vu le match du Maroc contre la France? Est-ce que tu as vu le match du Maroc contre la France? Tu as vu le match du Maroc contre la France? Combien coûte ce livre? Quand arrivera le train qui a fait l'exercice? Où iras-tu demain? Donc, on remarque que ces phrases sont interrogatives. Ils commencent par une majuscule A, E, T, C, Q, O. يعني هاد les lettres majuscules et ils se terminent par un point d'interrogation. يعني هاد les phrases كاملين كينتهوا يعني point d'interrogation يعني علامة الاستفهام. يعني هاد les 7 phrases كينتهوا يعني كاملين بpoint d'interrogation. Donc غنشوفوا la phrase الأولى. As-tu vu le match du Maroc contre la France? كنشوفوا هنا ان كاين l'inversion du sujet. استعملنا l'inversion du sujet يعني le sujet قلبناه مع le verbe. يعني جا le verbe a اللي هو le verbe être je suis tu as وعاد جا tu. نورمالمون شنو كيكون le sujet عاد le verbe tu as. مي يعني باش تكون جملة يعني جملة استفهامية لا phrase interrogative استعملنا l'inversion du sujet في هاد la phrase. As-tu vu le match du Maroc contre la France? نمشيو la deuxième phrase. Est-ce que tu as vu le match du Maroc contre la France? يعني كاينه la phrase tu as vu le match du Maroc contre la France mais زدنا واحد est-ce que يعني هذا l'utilisation ديال est-ce que هل يعني هل واش شفتي الماتش ديال المغرب ضد فرنسا. دونك l'utilisation ديال est-ce que ولا la locution ديال est-ce que. Donc نمشيو la troisième phrase. Tu as vu le match du Maroc contre la France. هنا ما كاينش l'inversion de sujet ما زدناش يعني شي مو يعني اللي هو interrogative مي يعني باش يعني هاد لا phrase interrogative يعني بلانطوناسيون يعني بطريقة النطق. Tu as vu le match du Maroc contre la France؟ يعني كتسمى لانطوناسيون يعني طريقة النطق يعني اللي كتدل على انه سؤال. واش شفتي الماتش ديال المغرب ضد فرنسا؟ Tu as vu le match du Maroc contre la France؟ يعني ولكن كنديروا ان بوين دانتيروغاسيون في يعني في لا فان باش نعرفوا باللي هي phrase interrogative. Donc بالنسبة لا quatrième phrase. Combien coûte ce livre? Combien coûte ce livre? Donc استعملنا هنا واحد لو مو اللي هو interrogatif combien كيدل على لو بري يعني الثمن. combien coûte ce livre شحال يعني شحال كيكلف هذا الكتاب ce livre يعني الثمن يعني combien pour le prix يعني سولنا على لو بري يعني combien كيدل على الثمن. دونك بالنسبة لا cinquième phrase. Quand arrivera le train? Quand arrivera le train? Donc on هنا استعملنا quand. Sur quoi on pose quand? Sur le temps يعني هنا يعني سولنا على الوقت. Quand arrivera le train يعني فوقاش غيمشي le train. Donc la sixième phrase. Qui a fait l'exercice? Qui. Donc استعملنا هنا qui يعني على الشخص شكون اللي دار l'exercice. Qui يعني على la personne. Donc la dernière phrase. Iras-tu demain? هاد كتستعمل pour le lieu. Iras-tu demain? Donc بالنسبة la phrase 1 et 2 et 3. Donc ملي كنسولو as-tu vu le match du Maroc contre la France? On peut répondre par oui ou non. نقدر يعني ملي تقول لي as-tu vu le match du Maroc contre la France نقول لك oui ou bien non. La même chose pour يعني la deuxième phrase اللي هي استعملنا فيها est-ce que tu as vu le match du Maroc contre la France? Oui ou bien non. La même chose pour la 13e phrase. Tu as vu le match du Maroc contre la France? نقدر نقول oui يعني la réponse تكون oui ou non. هاد la phrase اللي يعني ممكن la réponse ديالها تكون par oui ou bien non.
ce sont des interrogations totales. كتسمى les interrogations totales. Par contre, هاد les phrases 4, 5, 6, 7 combien coûte ce livre؟ يعني ما يمكنش نقول la réponse تكون بوي ou non. donc غتكون يعني un groupe de mots. يعني سواء مثلا يقول لك مثلا 10 درهم. يعني la réponse كتكون على شكل يعني إجابة فيها يعني كلام. donc هاد لو تيب كيتسمى les interrogations partielles. les interrogations partielles. Donc la phrase interrogative يعني هي pose une question يعني كطرح واحد التساؤل وكيكونوا فيها جوج. l'interrogation est totale et partielle. فوقاش كتكون totale quand on peut répondre par oui ou non. pour exprimer l'interrogation totale يعني soit كنستعملوا l'inversion du sujet اللي شفناه soit l'utilisation ou bien l'allocution ديال est-ce que ou la phrase déclarative plus un point d'interrogation اللي هي l'intonation يعني la façon de prononcer la phrase. la façon de prononcer la phrase يعني الطريقة باش كنقولوا la phrase وكنزيدوا يعني في la fin ديالها واحد le point d'interrogation. يعني سميتو النوع الثاني اللي هي l'interrogation est partielle جزئية quand on ne peut pas répondre par oui ou non. يعني كنستعملوا واحد الجروب دو مو pour la réponse. donc غنشوفوا يعني les mots interrogatifs usuels dans l'interrogation partielle اللي كيتستعملوا. donc quand يعني l'exemple quand partiras-tu à Fès يعني فوقاش غتمشي لفاس. sur quoi on pose la question يعني هاد quand علاش كنطرحوها على لو طون يعني باش نعرفوا الوقت لو طون. donc بالنسبة ل هاد iras-tu pendant les vacances يعني إلى أين ستذهب خلال العطلة يعني أو العطل. يعني كنسولو هنا على لو ليو. combien ce vélo coûte-t-il يعني كنسولو على لو prix. comment يعني كنسولو هنا comment est-il arrivé كنسولو على la manière الطريقة أو الكيفية. pourquoi pleure-t-il كنسولو على السبب la cause يعني علاش كتبكي. يعني كنسولو يعني la réponse غتكون يعني السبب ديال البكاء. qui a lu l'histoire de Don Quixote يعني هنا لو سوجي كنسولو على يعني الفاعل يعني شكون اللي قرا هاد ليستوار ديال دون كيشوت. يعني كنسولو هنا على الشخص لو سوجي الفاعل. que cherches-tu donc غتكون la réponse tu cherches مثلا tu cherches le livre. donc هاد que علاش كنسولو عليها على le complément d'objet direct. que cherches-tu كنقولو tu cherches le livre ou bien je cherche le livre. et donc كنسولو على هاد que يعني la réponse ديالها كيكون par le complément d'objet direct. quel ou bien quel هاد quel يعني بان سول ال يعني كتستعمل pour يعني المفرد المذكر. يعني quel stylo préfères-tu يعني شنو هو القلم اللي كتفضل. هاد quel avec deux l يعني كتستعمل pour féminin يعني المؤنث اللي هو مفرد. هاد quel avec un seul l يعني مذكر الجمع. هاد quel اللي هي deux l avec es à la fin يعني كتستعمل المؤنث ديال الجمع. quelle histoire aimes-tu lire هاد histoire c'est un féminin يعني l'histoire وزيد عليها داك اس ديال الجمع يعني القصص. donc هاد quel on utilise quel lorsqu'on veut avoir des informations sur un objet. يعني ملي كنبغيو يعني معلومات على واحد لوبجي واحد الشيء يعني واحد الموضوع ولا une chose واحد الشيء ولا une personne. donc à quoi غنمشيو دابا ل à quoi rêves-tu donc هنا كنسولو على لو يعني علاش يعني تنقلبو sur quoi on pose la question à quoi sur le complément d'objet indirect. quoi de neuf
دونك هنا كوا دو نوف، هل من جديد، يعني واش كاين شي جديد. لو سوجي اون شوز اي نون ان هوم، يعني هنا كنسولو على واحد السوجي، واحد الموضوع، ولكن ماشي شخص، يعني ما يكونش شخص، يعني واحد الشيء. كيسكي تو في مال، كيسكي تو في مال. حتى هنا كنسولو على لو سوجي، يعني اون شوز اي نون ان هوم، وماشي شخص. كيسكو تو écris ولا كي كريتو. هنا كنسولو على لو كومبليمون دوبجي انديريكت، لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لا ديرنيير كيسكي pour les personnes، كيسكي pour les personnes. كيسكي t'a frappé. هنا كنسولو على لو سوجي اللي هو ان homme، يعني ان بيرسون et non une chose. دونك وصلنا لافان ديال الفيديو. ارجو ان ينال هذا الفيديو اعجابكم ورضاكم، وكنتمنى تكونوا يعني استفدتوا معنا. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديوهات ديالي على القناه، ما تنساوش يعني تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.